Marami pong mga pangyayari at senyales dito sa Blessed Mountain na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya naman marami ang nagsasabi na ito raw ay mga milagro. Gayunpaman, hindi kinikilala ng Vatican ang mga pangyayari dito sa Naju, South Korea. Ngunit gayunpaman, marami pa ring mga deboto ang dumadagsa dito taon-taon upang magdasal, magnilay, humingi ng grasya at marami sa kanila ang bumabalik ng paulit-ulit matapos dinggin ang kanilang mga panalangin. Why do you think Naju is such a quaint, small town out of nowhere, so difficult even to get here? The place doesn't have an exact address, the GPS couldn't find it. It's true to nature to our Blessed Mother, because she chooses the most out-of-the-way places that I've heard in apparitions in all my life. Going back to 1846, when Our Lady of La Salette appeared in the Alps, French Alps of France, and it was above a top of a mountain. And later, you know, pilgrims were able to make their way up there. The same with Fatima. Fatima was just a way out of the way place, and there was nothing there. The same with Lourdes in France. You know, before the apparition of our Blessed Mother, the Saint Bernadette, there was nothing there. I mean, now you go to Lourdes in France, and it's a booming city because of the apparition there. Same now happening in Medjugorje. And thanks be to God for Naju right here. The best conversion is a slow conversion. And I think what's really being moved are the people's souls and hearts, not so much the material, but the, you know, the life-changing motivation of wanting to do God's will here in this place. And why Julia? What's so special about her? I believe, as she said about her cancer, through her sickness, she came to rely on God, totally on God. And I think God gave her that mission to be able to reach as many souls as she can. And she certainly reached mine, way in Louisiana. And I look forward to coming every year. And she's just such a very beautiful and special person. Yet she would tell you that she has her faults and her failings. But God can use ordinary people for extraordinary signs and wonders, as we know throughout history. Julia, you lead a very special life. What is it like? 내가 7년 동안 암에 이제 뭐라 해야 되냐, 암으로 7년 동안 그렇게 다가 이제 마지막에는 이제 병원에서도 최선을 다했다고 집에 가서 맛있는 것이나 먹으라고 그래서 집에서 이제 그 임종을 준비하다가 주님께서 저를 부르셨습니다. Why do you think the Lord and Mother Mary chose you? 시모님께서 몸으로 은혜를 받으셨다고 그렇게 말씀하셔서 암에 응답했을 때 제게 이제 뜨겁게 제 몸이 그때 완전히 암이 다 온몸에 다 번져서 혈압은 40에 50, 죽을 혈압이죠. 그런 상태였고 온몸이 얼음장처럼 찼어요. 근데 그때 그 순간에 아멘을 응답했을 때 이제 성령을 내리셨습니다. And you're not only receiving the Spirit, you're also receiving many messages from the Blessed Mother and from the Lord. What are those messages? 그래서 그때 이제 예수님께서 이제 살려주셔서 암이 다 이제 한꺼번에 다 치유가 돼서 이제 제가 새로운 삶을 살았잖아요. 그래서 그때 이제 이 세상을 다 보여줬어요, 예수님이. 그때 이제 이 세상이 너무나 잘못 살고 성직자들까지도 잘못 살고 있고
그 세상이 너무 정말 주님을 성모님을 사랑한다는 사람들까지도 그 죄 중에 살고 있는 것을 저에게 보여주셨기 때문에 이제 제가 고통을 청했어요. 주님, 제가 천한 이유 없이는 끊임없는 병으로 신음할지라도 그러나 주님께서 하시는 사업에 티끌만큼만 도움이라도 되올 수 있다면 주님, 제가 받는 고통을 얼마나 행복한 고통일까 하면서 고통을 제가 청했습니다. And one final question, what is the message for everybody out there? 이제까지 나주에서 성모님이 발현하시고 눈물을 흘리시며 지금 27년째 돼가고 있습니다. 근데 그동안에 수없이 많은 메시지를 주셨고 그것은 바로 우리가 회개해서 궁극적에서 우리가 회개해서 다시 새로운 부활의 삶을 살면서 이제 그 새로운 삶을 부활의 삶을 산다면 죄를 지을 필요가 없습니다. 그래서 그 나주에서 5대 영성을 가르치고 계십니다. Malamig po dito sa Blessed Mountain at hindi pa po kumpleto ang mga konstruksyon. Kung nakikita niyo po sa aking likuran ay may mga pinagtagpi-tagping tubo, yero at iba't iba pa pong mga dingding ang ginagamit dito. Pero marami pa rin po sa mga deboto ang pumupunta rito kahit wala pong maayos na kasilyas ay mas pinipili nilang maligo dito. Ginagamit po ang tubig na nagmumula sa bukal na sinasabi nilang milagroso din daw po. Kaya daw po kung maligo ng tubig ay maaaring gumaling ang inyong mga kasakitan, maging physical man o spiritual.